Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes. They were question number 38 from Jamaican fragment. They were after all only two little boys playing. Okay, so this is the sentence. So question number 1 carries 1 mark. Question number A. What realization did the narrator come to? The narrator come to the realization ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆನಾ ದ ನರೇಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ನರೇಟರ್ came to the realization that the children had no sense of racial difference and were playing simply enjoying the and were simply enjoying their play. So the narrator came to the conclusion or realization that the children had no sense of racial difference. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಭಾವ ಅದರ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದರ್ ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಬಿ. It also carries 1 mark, children. Okay, what message does this extract give us? ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಗತ್ತೆ? ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೆಜುಡೈಸ್ ಇಸ್ ಲರ್ನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಭೇದ ಭಾವ ಅಥವಾ ಭಾವನೆಗಳು ಏನೋ ಅವು ನಾವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ವೆನ್ ದೇ ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಮೇ ಬಿ ದೇ ವಿಲ್ have those kinds of prejudices or differences in their mind, but now as they are very little and very innocent, they such kind of racial discrimination or superiority is not present in their mind. Okay, so the innocent not present in the innocent minds of the children. This is the message the extract gives us. Okay,